Sana lang. Ba't na ibang pangalan ko dito? Baby I. Baby ang puti. Mart, kunin mo yung sus Ginoo. Kung gusto mo epes. Sige. Nasaan siya? Nasa i-room na. Nasa THC i-room. Save ka na, Minky. Bilang. Ito. Save ka na, 2 minutes. Wait lang, inaayos ko pa yung skill eh. Dito daw. Game. SP na lahat, boy. SP na lahat. Gago, nag-image ako dito. SP na lahat, boy. Apakel lahat, boy. Bilis. Apakel. Ano naman? Apakel. Ayun yun. Dali mo. Ay, simula na pala. Dali. Tara, Triton. Tara, pasok. 8. Madam Kitty, sandali lang 7. Dito kayo sa bungad, boy. 6. 5. Dito kayo, boy. Sa harap. Manggagaling Kitty kayo sa tupid. Kitty. Ito na. May parte si Kitty. Agro, boy. Ayun na. Ready. 1. Up. Ayun, umakit na. 2 up. 3 up. 4 up. Baba. Babayin nyo. Pasok L patay, ah. Pasok L lang patay, boy. Pasok L. Linis pa sa taas, base. Linis sa taas. Ito po, may dalawa pa siguro po. Sa gitna lang, boy. Sige, linis pa. Pasok L patay, base. Pasok L. Tangina mo, gamay ngay, tupak. Pasok L, boy. Arito, Kitty. Pasok L, boy. Compress party. Mute na ako, gago. Sasali ko lang ng party yun. Compress, bilis. MH lahat, MH 3, 2, 1, tara baba tayo lower mid. Lower mid, boy, ito kay 14, 1 up. Macro, boy, lower mid lang, ha. 7, 6, akyat, 5, 4, 3, Lagi, di kayo nagkakaintindihan. gitna, ready, 1 up. Akyat mid, boy, 2 up. Yung mga gumagalaw sa gilid, best, linis kagad, boy, linis, sa gitna na lang, sa gitna. Pasok mid lang patay, ha, pasok mid. Linis, pasok mid, boy, meron pa sa unahan, boy, sagdan, no. Ready, 1 up, 2 up, ito po, linis, palag pa, boy, pasok mid patay, ha, bilis, pasok mid. Pasok mid, ayun po, tangin mo yung gago, duman sa harap natin, no. Pasok mid, boy, bilis. Pasok sila dito, ha. Compress party. Gago, may tao sa gitna, base. Yung 14. Aray ko, tangin, ubos kayo. Tulog kayo, pare. Ito na, pasok mid, 8. 7. 6. MH, ha. 5. 4. Kalat. 3. 2. Tutok sa gitna. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ubos kagad, boy. Linis kagad, base. Linis kagad, boy. Ubusin nyo. Yung aim pa, nasa gilid, oh. Yung aim pa, tutok lang sa gitna, boy. May mga gumagalaw po. Hagdan pa, tapal pa sa hagdan, boy. Pasok lang mid batay, ha. Ubos pa to, par. Pre. Palag lang. Pasok mid, boy. May chaos pa. Wala na, bitaw na, bis. Labas na, wala na papasok, boy. Labas na, par. Labas na, apak-el. Labas na dyan, apak-el, bis. Labas na lahat, boy. Labas na, portal, apak mid. Apak mid. Bilis, gap. Pasok. Pasok mid, 8. 7, 6, 5, tumakbo, dito lang, walang habol, dito lang, relax lang. Compress party. Kanina yung may ingay na mic, boy. MH nga lahat, boy. MH, bilis, bababayin natin to, boy. Macro, dikit, boy. MH, Minky. Aray ko. Yung FS ko, boy. MH lahat, boy. Tara, Triton, tara, palaser tayo, bes. Palaser. Tulak to, ha. Tulak nyo, boy. Tulak nyo. Na-cancel na yung kaliwa, oh.
Kaliwa ka na, boy. Tulak. Gago, naipit kayo ng katipunero, bis. Bitaw tayo, tang. Sige, palag na lang, boy, dyan, bis. Palag na lang, boy. Palag na lang, boy. Pag nabuhay, apakar yung namatay, bis, ha. Apakar. Naipit tayo. Apakar. CDMH. Minky, mag-macro ka nga, boy, yung CDMH mo, bis. Hindi kayo nagkakaintindihan. Tara, pasok R, boy. Pasok R lahat, bes. R. Pasok R. 8. 7. Ayun, patayin nyo yun, no? Okay, dito lang, R lang, boy. Gago, maingay yung... Kanina yung mic ba yung maingay? Utang, inang yan. Minky, server mute muna kita. Mute na lang kita sa akin. MH lahat, boy. Tara, Triton. Tara, baba tayo. Baba. Ito, kato, pail, ha, diretso, 1 up. 2 up. Angat mid, angatin niyo sa mid base, angat. Ang ina mo sumigaw si Sui. Angat mid, pasok mid patay, ha, pabalik boy. Tira pabalik base, pabalik yung mahabol boy, tapal pa sa chaos, ha. Sa chaos tapal, ha, tapal ready sa chaos, ha. Sa taas lang, ready 1 up. Ayun, umakyat, no. 2 up. 3 up, sa taas lang boy. Sa taas lang, pasok mid patay base. Pasok mid. Tago tayo dito boy. Tago kayo dito, base. Aray ko, si Matthew, nakaltukan. Ayun, already. 1 up. 2 up. 3 up. Ayun po, katipunero pa. Emis lahat, ha. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Linis, ha. Pasok lang mid, boy. Pasok lang mid, base. Ubus pa to, boy. Pasok lang mid. Sa gitna pa, boy. Yung malupit to, no? Sa gitna pa. Ayun, sa macro ko. Ready, 1 up. 2 up. Oh, macro lang, boy. Macro. Pasok mid, ha. Pasok mid, bilis. Pasok mid. Dali. Huwag na mag-abol base. Pasok mid. Compress lang, ha. Nasa lower na natin, ha. Compress lang. Dito lang, boy. Walang bababa. May ipit tayo. May chaos pang kasunod dyan, boy. Ready lang. Huwag nyo abulin, base. May chaos sa likod, boy. Ang gagaling ng R. Dito lang, base. Sa taas lang. Tara, 3. Bababa tayo, ha. MH lahat, ha. Pail, ha. 3 to. Tara, pail. L. Akyat agad, bes. Akyat. Pail 2. Bypass yung box, boy. Pail 2, par. Pail 2. Ready, 1 up. 2 up. Konti na lang to, boy. Konti na lang. Pail 2 muna lahat, bes. Pail 2. 3 to. Tara, pabox na, boy. Pabox. L1 box, boy. Linis. Oh, tapal pa sagdan, boy. Pasok L patay, ha. Tapal pa sagdan, pa. Tapal sagdan. Sagdan lahat, tutok, bes. Wala na, basag tayo. Apak na lang, L, bes. Apak L. Sabay tayo. Apak L, bumitaw yung ano ba yun? Apak L. Tara, 3 to, tara, pasok L. Pasok. 8. 7. 6. 5. MH, ha? 4. 3. Pail 2, ha? 2. Habol na, boy. 1. Habol. Pail 2, boy. 1 up. Linis na lang yan, ha? Linis. Kaga. Dito lang, boy. Kalati lang. Pail 2, kalati lang, boy. Kalati lang muna, bes. Manggagaling sa mid, boy. Dito lang. Macro, boy. Dito, gapang kayo dito, bes. Gapang kayo. Huwag kayo mag-abang dyan, boy. Huwag kayo mag-abang dyan. Dito lang. O, tangin na, patay. Ayun na, gago. May bayani. Wait lang, boy. Wait lang. Dito lang, compress lang, boy. Wala akong MH. Nasa mid, boy. MH lahat, bes. Linisin nyo na nga to sa box, bes. Linisin nyo na. Bumitaw. Compress dito, par. Compress. Papamid tayo, bes. Bilis, compress. MH lahat, boy. MH lahat. Tara, 3 to. Tara pa mid. Mid. Akyat mid, ha. Akyat mid, par. Akyat. Kaliwat kanan, boy. Sa kaliwa muna, makapal. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Utang ina mo, pagkain lahat, parang sarap. Utang ina mo, pareso ako, boy. Wanit ako ni Bulag. Pasok mid, boy. Tara, mid tayo. Pasok mid patay, bes. Pasok mid patay, par. Dali. Tapal pa, sagdan. Ready, 1 up. Gago, may bayani. 2 up. Compress na. Compress. Wala naman namatay na. Compress na dito para sa macro ko. MH nga lahat, bes. Pa-MH nga, bes. MH lahat, bilis. Ito, papasok kayo sa. Dito muna sa mid, boy. Dito muna sa mid. Una risky, ha. 7. 6. 5. 4. Yung risky muna. 3. 2. 1. Up. 2. Up. 3 up. 4 up. Okay, palag, boy. Linis ka agad, bes. Linis ka agad. Ready pa sagdan, boy. Sagdan. Ready lang kayo. Ubusin nyo muna, boy. Ready, ha. Sagdan. Tapalagdan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Tapal na lang, boy. Wala papasok, bes. Tapal na lang. Okay, palag na lang, boy, dyan, bes. Wala papasok, boy. Apakil. 3 to, tara, pasok, L. Galing, magka-clashing doon, boy.
Okay, Babs na kayo. Compress party. MH lahat base, macro ko, MH, party ko tong, hindi nagkakaintindihan par. Tara trito, tara pamid, akyat na boy, akyat, kaliwa mo na lahat, ready, one up. Two up, kaliwa mo na lahat base, kaliwa mo na sa kaliwa, makapal boy. Kaliwa, ubusin niyo muna, kanan naman, sa kanan, pasok mid patay ah. Okay, linisin niyo dyan base, linis. Okay, palagpa, linis lang, pasok lang mid boy ah. Pasok lang mid base. Compress party. Minky, sabayan mo yung macro ni ano base. Kung CD siya, ikaw mag-ano. Ito pares kayo CD. Tara, macro nga boy. Baba tayo, lower R. Baba tayo, lower R. Tara, 3, 2, 1, tara, akyat. Akyatin nyo, sa box. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Pasok R pa tayo. Rest pa tayo lang ha. Pasok R. Katipunero pa boy. Linis lang. Bagal natin boy. Wala akong MH. Okay, pasok R boy. Tapa lang kayo dyan, bis ha. Ready lang kayo boy, wala mo na malikot. Wala ako dyan. Okay, pasok R boy. Ayun na, tapal sagdan boy. Sagdan. Tapal base. Tapal. Wala na kayo? Basag kayo. Okay, pasok R lang boy. Wala mo nang gagalaw base. Boy. Sa R lang, sa box lang. Ito yung korap po, ready, 1 up. 2 up. Okay, compress party boy. Compress party. Ready, 1 up. Okay, MS lat. Tulak nyo parto ha. Tulak na may MS base. Boy. Tulak. Sige, linis pa boy. Linis pa. Tapal pa sagdan ha. Boy. Sagdan. Sige, marami pa kayo boy. Palagpa. Kaya pa boy. Apak R na lang patay base ha. Apak R na lang patay boy. Apak R muna. Hindi tayo sabay-sabay. Hindi na tayo nagkakaintindihan. Kahit yung EPS ko, di na nagkakaintindihan. Compress, tara 3 ito, tara pasok. Pasok R, 8, 7, 6, 5. Linis mo na sa box ha. 4, MS lahat. 3, 2, 1. Up, 2, up, 3, up. Okay, palag boy, palag. Linis na lang dyan ha. Pasok lang R ha. Sige, pasok lang R boy. Pasok lang R. Gago, binalugbag kayo sa box base. Okay, pasok lang R boy. Pasok R patay base. Okay, linis pa to boy. Linis pa, maray pa sa box boy. Kasi wag kayong aabol sa labas. Sa box muna. Tangin na, makinig kayo. Andito lang sa box kalaban boy. Wala na, bitaw na nga. Tangin, ang daming nag-aaso sa labas boy. SP na lahat guys. Sino wala sa party ko? Tangin, para kayong aso dyan sa labas gago. Nag-ahabol kayo. Sa box ng kalaban, napakar boy. Apakar. 3 ito, tara pasok. Pasok. Yung mga walang gilda, may tao sa gitna. 3 ito, tara, Arto nga muna boy. Arto nga muna bes. Arto. Makro ko, dito lang. Kalati lang bes. Kalati lang, yung mga habol lang bes. Dito lang, ready lang. Dalawa yan. 3, 2, 1. Tara, tulak pa box boy. Wala mga skill to. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak nyo sa box boy. Ang bagal nyo. Tulak nyo, lilini. Ina mo, yun lang. Binaypas. Ano? Okay, pasok R patay base. Pasok R. Pasok R lang boy. Pasok R. Linisin nyo agad base. Gago na busy yung archer. Okay, palag lang boy. Palag lang base, Ready, 1 up. Ay no, tapal sagdan pa ro. Tapal sagdan pa. Itong dami yung. Okay, sa box, pasok R patay ba? Gago, marami pa sa box boy Huwag kayo mag-abol sa laol. Ay ko, nasa box lang yung kalaban natin. Nasa hallway kayo. Okay, pasok R boy. Hirap boy, di tayo sabay-sabay bis. Wait lang bis. Namatay ako Wait lang, namatay ako. Okay, pasok R lang boy. Ano yan dyan? Okay, pasok R lang boy. Pasok R. Sige, linisin nyo muna boy. Hindi mo na akong papagalaw. Tangin na. Okay, pasok lang R boy. Kurap po. May sali pa sa klase mo. Okay, pasok lang R boy.
Compress party, tapalagdan na, Emis Lata, ready, 1 up, 2 up, 3 up, basag yan boy, babayin nyo, basag na bes, basag na, babayin nyo boy, babayin nyo, balik R, balik sa R, papasok yung chaos ha, Emis Lat boy, tara kalati nga, uray ko, tangina mo yung 14, talaga, 1, nakapiyo, okay, 7, 6, 5, 4, sa baksa, 3, 2, dikitan nyo na boy, 1, up, dikit sa chaos, dikitan nyo. Okay, palag pa boy, palag pa, apakar lang patay ah. Apakar lang patay boy. Apakar. Tara, 3, 2, tara, pasok tayo. Pasok lahat boy, 8, 7, 6, 5, yung kasabay ko sa box lang ha, 3, 2, kanan muna, ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, wala na. Wala na papasok boy, wala na papasok. Basag tayo. Wala na papasok boy. Okay, palag na lang boy dyan base. Apak mid. Tara, pasok mid. Pasok mid. Pasok. Bagal ah. MH nga base, MH. Tara 3, 2, tara paruan tayo boy. Paruan. R1, angat kagad boy, R1 parto ah. R1 parto boy, ready, 1 up, 2 up, 3 up. Tangina mo, balagbag na to par, linis na lang to pre. Okay, R2, kalate boy. Linis, kalate. Ito pa, parto. Ito, ready, 1 up. Katipunero boy, tulak sa R2 base. Aray ko, nag-abang na kayo sa R1. Kita nyo. Gapang muna kayo boy, nag-abang kayo kaagad. Okay, palag na lang dyan boy, pasok arpatay base, gapang sa gitna, kalati lang kayo boy. Okay, yung lalapit boy, walang tutulak boy, yung lalapit lang. Yung lumalapit boy, tirahin nyo, ayan 3, 2, tara, tulak nyo na nga boy, paruan, tulak nyo na base. Tulak nyo na, wala na kayo, basag na kayo boy, wala na, bitaw na lahat base. Bitaw na. Taka na, para kayong robot ngayon ah. Apak nga mid boy. Apakar, pasok arlat. Para kayong robot gumalaw boy. 8, 7, 6, 5, 4. Tutok lahat sa hallway ha. 2. Ayan sa kaliwa already. 1 up. 2 up. Kanan boy. Parto. Linis to. Dayin no. Dito lang kalate boy. Wag nyo kasing abangan base. Dito lang. Bitawan nyo muna boy. Bitaw dyan sa box. Tangina, nakabantayan niyo yung mamamatay kayo already 1 up. Yung mahabol lang base 2 up. Di ba? Dito lang boy, kalati lang, pasok arpatay base. Boy, dito lang na macro ko, may ipit. Tangina, daming makukulit. Dito lang boy. Tara, Arto nga base, Arto nga. Abang na abang kayo dyan boy. Arto nga boy, palababa tayo dito balaser. Baba. Okay, diretso Aron boy. Ikot lang tayo boy. Ito sa baba. Lower R1. Tulak ka, ready. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Linis na lang yan boy. Angat pa hanggang R1 base. Angat hanggang R1 sa taas. Angat hanggang R1 boy. Angat. Linis na yan. Pasok R patay ah. Pasok R patay boy. Marami sa taas. Ay, nakakombo. Pasok R boy. Pasok R patay base. Pasok R patay boy. Pasok R. Dali. R1, R2 kalate na boy. Kalate. Angat kayo boy. Di pa hitable yan base. Angat kayo macro boy. Gapang dito base. Huwag kayo dyan mag-buffs boy. Gapang kayo dito base. Bilis magka-class yan. Ayun sa kayo sa ready. 1 up. 2 up. Gago dive yan boy. Walang mga MHC boy. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, ubusin nyo boy. Linis. Ready may Nimrod pa boy. Ready lang. Meron pa sa gitna nyo. Yung Raylio. Ayun sa Nimrod ready lang. Pasok arpatay Pasok arpatay boy. Gapang dito yung Korap. Ready. 1 up. 2 up. 3 up, 4 up, tangina mo, natulak sa likod par. Tangina mo. Wala na. Sar lang kayo, pasok R patay base. Okay, R1 box lang kayo, boy. Sa box lang kayo. Pasok R patay base. Pasok R patay, boy, wala mo na maglalabas Okay, dito lang tago kayo sa amin. Compress party. Tutulak natin parto, image lahat, tulak parto, 3, 2, tara tulak parto, boy. Parto, ready, 1 up. Sa gitna lang tutok, boy. Ready, 2 up, 3 up, 4 up. Okay, linis kagad, boy. Linis. Balik na paruan, boy. Huwag nyo nabulin yan. Janisin, no? Balik na paruan, tapal ito. Ready, 1 up.
Ang ina nyo, mga tanga kayo ha. Bobo. Baka na boy. R1 boy, 8. 7. 6. 5. Dito, ang layo nyo. 4. R2 na nga lang boy. R2. Ang layo nyo. Tangina nyo, ready takbo kayo eh. Dito lang boy. R2 lang muna base. R2 dito lang, kalati lang. Ayun o, likod na kayo. Ready, 1 up. Tangina mo, hindi ko nakikita. Akin yun. Kaya apakar lahat base. Apakar. Apakar lang ha. Apakar. Sige, pakapal tayo. Apakar. Tara, 3, 2, 1, tara, pasok. 8. 7. 6. Parto ha. MH lahat boy. MH lahat. Parto, 3, 2, 1, tara, tulak parto boy. Tulak parto boy. Ito, ready, 1 up. Tingnan, 2 up. 3 up. Tulak nyo boy. Tulak nyo. Tulak. Ang daming na. Wala na boy. Bitaw tayo bis. Tangin. Hindi na nagkakaintindihan. Apa, MH niya. Apak nga mid boy. Apak mid lahat boy. Apak mid, 3 to andra pasok mid. Pasok. Okay, compress lang boy. Kalma nyo lang, wala na, tapos na ang lasing. MH lahat boy, tara 3, 2, 1, tara paruan boy. Paruan, ito, sagasaan nyo pa tong burat ha. Kasama tong burat boy, sagasaan nyo boy, ready 1 up. 2 up, pakyat ha, paangat. Angat, hanggang sa box boy, sa box. Sa box, linis sa box boy, Angat na kagad boy. Okay, sa box. Pasok R patay ha. Pasok R patay boy, bes. Pasok R patay boy. Okay, sa R lang, pasok R lang. Okay, bumitaw sila bes, pasok R. Bumitaw sila pre, bumitaw. Dito lang, ready lang bes. Ready lang. Okay, compress party lang, wala mo nang bababa boy. Tara pop. Wait lang. Wait lang, dito lang boy. Dito lang. Okay, wala eh. Dito lang, ready lang. Tara 3 ito, tara pamid nga bes. Pamid. Angat mid. Ito, lower. Tulak pa L1 muna boy. Pa L1 muna tulak boy. Pa L1 tulak nyo muna to pre. Tulak mo muna boy, ang haba nila. Tulak nyo pa L1 boy. Pa L1, harap na likod. Sa Nimrod naman boy. Sa Nimrod. Tulak. Kapalag na lang ha, para apak mid lahat bes. Apak mid. Apak mid. Apak mid lahat boy. Apak mid, pasok mid lahat bes. Pasok mid. Bilis. Ito naman L1. R1 yung isa. Titip tayo par. MH lahat bes. May MH ba lahat? Dikit na muna sa macro ko boy. Wala mo na mag-aabol doon bes. Dikit na sa macro ko may MH boy. Dali. Papa-R1 tayo ha. MH lahat ha. 3 to tara R1 bes. R1. Angat ha. R1 pa R2 ha. Pa R2. Habol kagad pa R2 boy. Pa R2. Ready. 1 up. Pero linis nyo lang yan. 2 up. 3 up. 4 up. Tangin mo. Sarap dun macho. Pareso nga ako bes. Okay. R2 lang. Pasok kayo loob ng box bes. Boy. Pasok yung Dayan no. Nasa gitna nyo boy. Harap R1. R1 sa R1. Ready. 1 up. 2 up. Wala na. Palag na lang. Sige. Laban na lang boy. Laban na lang. Wala na. Cancel ako. Apak mid. Nagtakbuhan. Apak mid boy. Apakar. Pasok R. 7. 6 tang. Ina mo nagpa-lower mid boy. MH lahat 3. MH macro. Party ko. Walang FS dito. Aray ko, naggagalaw. Wala bang SP card tong mga to? Lower mid ka boy. Pa-L. Akit pa L. Ito sagdan lang muna tutok. Ready 1 up. 2 up. Angat na. Na-cancel ko na sa taas par. Angat ninyo na lang. Nasa box na ako. Angat. Linis na lang yan pre. Linis na lang yan boy. Pasok L patay. Pasok L na matay. Ano ba naman itong party ko? May mga kapansanan. 8, 7, 6, 5, 4. Sa box ha. 3, 2, 1. Up. 2 up. Tutok lang. Linis muna to boy. Aray ko. Huwag nyo layuan boy. Okay, dikit lang boy. Linis sa box piso. Nasa box lang yung kalaban no. Pasok L patay boy. Pasok L lang patay bes. Guys, maingay mic mo guys. Pasok L patay boy.
Aray mo. Mike mo ko is. MH boy. Tara 3 to, tara lower mid. Diretso R, diretso R, diretso R, diretso sa R muna, diretso sa R muna boy. Par, 3, 2, 1, tara linis nyo muna boy. Ayun yung mga yung sila Rio na una dyan ha. Okay, linis nyo muna boy. Linisin nyo kagad dyan bes, linis ko agad dyan boy. Okay, linis kagad dyan para, compress na dito boy. Compress na, papail tayo, 3. Wag, tapalagdan boy, wag kayo magtakbuhan bes. Makro lang boy, gago meron, may kalaban pa sa box. Ay ko. Alam gagawin ko sa inyo par, nagpa-arto kalaban boy. Tara 3, 2, 1, tara baba nga tayo bes. Baba, dito lang muna boy, sa macro ko lang bes. Sa macro ko lang yung dono, nakatabi nyo lang, pwede pa BA yan bes. Oh, angat R1, angat R1, angat muna dito boy. Tara pa-arto tayo. Arto, ayun, ready, 1 up yung imo, 2 up, 3 up, 4 up, tulak nyo, wag magtira, balik boy, basag na yan bes. Tulak nyo, linis. Oh, balik pa R1 boy. Pa R1, linisin nyo rin pagkain din bes. R1. Itabol na iba dyan ha. Itabol na yung mga nasa gilid-gilid boy. Linis kagad bes. Linis. Pasok R pa tayo. Linis. Oh, tapal pa sagdan boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Sagdan. Sakayos. Linis pa boy. Basag pa boy. Utang. Ina mo, sabay-sabay na sila pre. Okay, pasok R pa tayo boy. Pasok R. Pasok R, tangina mo bumitaw. Takot. Pasok R boy, pasok R. Sa box lang muna, wala mag-hallway ah. Pasok R. Okay, pasok R boy, tatakbo na yan. Ayun, delta do ka, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis sa box muna boy, sa box muna. Itong doon no. Okay, linis pa, linis. City Board, nasa gilid, PU Gaming, ito. Ito boy yung nasa macro ko piso. Aray ko. Inanasan ba kayo nag-ball? Sa box lang boy, pasok ka pa tayo bis. Gago, linisin nyo muna sa box boy. Para magalaw tayo agad. Titipid kayo eh. Pasok R lang boy. Pasok R. Ako press party. Ako press na dito kayo mag-bobs boy para may nag-PPU bis sumasabay sa pasok nyo eh. Dito kayo sa bungad kayo mag-bops. Para di nakakumpol dyan, oh, compress party. May slot boy, lower mid tayo, 3 down, baba. Baba. Angat ng mid boy, klaseng sila boy, ready, 1 up. 2 up. 3 up, sa kaliwa makapala, 2 up. 3 up, 4 up. Okay, linis, oh, kanan naman boy, sa kanan. Gitna na lang yan boy. Sa gitna na lang pre. Sa gitna, tutok sa gitna. Linis ka agad pa. Linis. Pasok mid pa tayo, Pasok mid pa tayo, pre. Dali, pasok mid. Bilis, compress ka agad. Pasok mid. Compress party. May slot boy, tara pa L1 tayo, 3 to, tara baba. Baba, pa L1 boy, pa L1. L1 pa L2 boy, linis sa box muna. 1 up, 2 up. 3 up. Sa box muna, 3 to, tara hallway naman boy. Hallway, pa L2. Pa L2 par, puro epes na lang to pre oh. Pa L2. Pa L2, bitaw dyan oh. Tapalagdan na lang base, sagdan. Sa Nimrod pa boy. Nimrod pa. Hindi nyo binitawan yung box. Konti nang sumasabay boy. Tatay kayo sa box. Tangina nyo, makinig kayo sa command. Abak mid boy. Pasok mid. Pasok mid. Dali, compress party. MH slot boy, tara 3 to, tara laser base. Laser, abulin nyo na yun, no? Yung mga burat. Laser, kabig pa L1 boy. Pa L1. Angat na boy, angat na yung dayo, no? Ready, 1 up. Pangin mo sa kaligit, ah. Okay. Pa L1, angat. Tingnan nyo. Okay, palag na lang boy, palag na lang bis. Palag pa. Pasok L pa tayo. Pasok L pa tayo boy, bis. Pasok L pa tayo boy, Pasok L kayo boy. Pasok L kayo par. Pasok L kayo pre. Pasok L, pareso na lang ako dito. 7, 6. Sa box muna, 5, 4,
3, 2, 1. Pwede na sa box, boy. Tira na yung mga pumasok, boy. Tira na. 8, 7. O, MH nga lahat, boy. Pa-L2 muna tayo. Pa-L2. Bitaw dyan, boy. Pa-L2. Bitaw dyan, base. Pa-L2. Ito, yung mga katabi niyo, boy, oh. Yung mga katabi mo na dito, boy. Gitna, kalate. Sa kalate, pre. Aray ko. Hirap, ah. Bitaw na, boy. Wala nang papasok mo na, base. Nahirapan ako sa inyo pagalaw. Hindi kayo nakagalaw ng wala MH. Apak lang muna, L, boy. Apak mid, boy. Maraming nagpasukan. Apak pa lang. Apak, pasok mid, boy. Bahala kayo dyan sa L. Amo, ito lang kinukuman ko, boy, oh. Bukod na lang natin to, bes. Pagka ganito. Ito lang, boy. Dito lang. Tangina, bukod na lang natin to. Pagka ganito tayo, pre. May mga kanya-kanya tayong command. Di ba commander nyo dyan? Tangina, pwede naman mag-command dito, bes. Magsabi lang, eh. Patabad kayo, ah. Napasok mid, boy. Pasok mid, boy. Linis, boy. Linis. Saburat. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Linis, boy. Linis. Linis niyo, pre. Linis. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay. 8, 7, 6. Sa Nimrod, 5. MS lahat, 4, 3. Kalat. 2, 1. Up. Tutok sa gitna, boy. 2 up. 3 up. 4 up. Linis kagad, boy. Linis. Marami pa sa kaliwa, oh. Linis, boy. Linis. Linis, par. Ito yung kurap, hawak ko yung kurap, oh. Palag, boy. Palag. Pasok mid patay, base. Ubus to. Ubus to, par. Ubus pa. Pasok mid patay, base. Pasok mid patay. Dali. Bumitaw, boy. O, ready agdan na. Tapalagdan na. Kapres, ha. Makakara ko, boy. Wala mo na mag-aabol, base. Boy. Malilikuran yan. MS lahat, boy. Tulak tayo, ha. Makro ka, boy. Makro ko. Dikit sa makro ko. Dito nga muna. 7, 6. Sa Nimrod mo na kalat. 6, 5, 4, 3, 2. Likod mo na portal. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Sa chaos pa. Sa Nimrod. Sige, palag na lahat yan, boy. Ubus pa lahat, base. Ubus pa lahat, boy. Ubus pa. Sa kanan. Maray pa sa kanan, boy. Sige, linis. Pasok mid patay, ha. Basag to. Ubus to. Pasok mid patay, base. Yung Kalel sa portal side, boy. Palag pa, boy. Ito pa, yung Osama pa. Palag pa, base. Pasok mid patay, boy. Dyan lang kayo sa mid, boy. Dyan lang kayo. Alam mo nang gagalaw. Patay ako, eh. Ayun pa, Katipunero. Tulak niyo, base. Tulak niyo, boy. Tulak niyan. Pasok lang mid patay, ha. Pasok lang. Gogo, naubos kayo. Labas na, base. Labas na muna. Naubos kayo, Katipunero. Labas na muna, boy. Apak mid. Labas na kayo dyan, boy. Apak mid. Lala. Apak mid. Bilis. 3, kontra pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sa gitna. 1. Up, 2. Pwede lahat yan, ha. Pwede lahat yan, boy. Tapos sagdan yung iba, boy. Sagdan. Tutok yung iba, bes. Sagdan, par. Sagdan. Sagdan. Yung kurap nandito lang sagdan, no. Ito. Ito yung kurap, oh. Pasok mid patay, boy. Pasok mid, ubos to, bes. Pasok mid yung jet, boy. Yan, par. Nakabato pa yun. Pasok mid. Pasok mid, boy. Ito, analyst sila, boy, oh. 8, 7, 6, 5. MS lahat, ha. 4, 3. Kalat, boy. 2, 1. Pwede na yung mga gumagalaw, bes. Sa gilid. Oh, gitna, boy. Itabulat, bes. Itabulat yan, par. Itabulat yan, pre.
Sige, linis boy. Pasok mid patay base. Pasok agad mid boy. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid din tayo, no? May Starfall Portal. Bagong combo yun, par. Okay, tapal pa sagdan boy. Tapal sagdan base. Tapal, 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 tapal. Tapal pa, napigil pa boy, napigil pa, napigil pa. Sige boy, sa chaos pa boy. Pasok mid patay base ha. 8. 7. Nimrod to ha. 6. 5. 4. 3. 2. Kalat boy. Ready. 1. Up sa Nimrod. 2 up. 3 up. 4 up. Okay, palag boy. Palag. Laban, laban, laban yung sa gitna base. Laban nyo pa dyan. Laban nyo pa dyan. Okay, wala nang papasok ha. Wala nang papasok boy. Wala nang papasok. Revive lahat boy. Apak mid. 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 3 to tara pasok. 8. 7. 6. MH ha. 5. Bading lumabas. MH boy. MH. Tara 3 to tara baba tayo bes. Baba. Tulak sa laser ha. Sa laser tutok boy. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Tulak pre. Tulak. Huwag kayo magturuan boy. Mamatay kayo dyan bes. O, laser lang lahat bes. Laser lang. Harap lower mid ha. Harap lower mid pa. Harap lang. 3 to tara. Mid. Akyat kagad bes. Akyat boy. Akyat mid boy. Kaliwat kanan bes. Ay wala peke. Tangan na sa L pala boy. Okay, patayin nyo muna to. Papa MMR. Compress mo na dito boy. Sa mid. Pasok mid patay bes. Pasok mid patay boy. Pasok mid. Okay, nasa L pa sila boy. Pasok mid muna boy. Pasok mid. Compress party. MH lahat boy. MH lahat. Tara 3 to. Tara pail. Lower lang ha. Lower L lang boy. Lower L. Laser nga boy. Kabig laser bes. Kabig laser boy. L2. L2 tayo. L2 tayo. Di tayo makakit. Pakapal sa L2 ha. Pakapal sa L2 boy. Pakapal sa L2. 3, 2, 1. Tara tulak pa L1. Tulak ha. Tulak. Up. Di sabay-sabayan bes. Di sabay-sabayan. Kapapasok lang ng iba dyan. Kalati lang muna boy. Tara 3, 2, 1. Tara tulak nyo sa box bes. Sa box. Tulak na sa box boy. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. Linis na lang yan ha. Linis na lang yan boy. Pasok sa box. Sa box lahat par. Sa box. Linis kagad boy. Pasok L patay bes. Linis kagad oh. Balik na kalate. L2 kalate boy. Kalate. Tong ina mo ba't andyan kayo? Ina mo, may nakikita pala yung kalaban doon. L2 kalate boy. Dito bes. Makro ko. Pasok L patay boy. Gapang kayo dito bes. Okay, gapang kayo dito. Tong ina mo, nalikuran ng burat oh. Harap sa L1 ha. Okay, resume nyo lang patay base. Gapang dito boy. Kili mo. Tong ina mo. False pero. Okay, palag base. Tirahin yan oh. Namamatay yung mga epis natin par. Okay, dito lang pre. Dito lang. Tong ina mo, naglag yung ano ko scouter ko base. Compress party boy. Ready lang ha. Oh, baba na tayo boy. Bumaba na boy. MS boy, lower mid tayo base. Lower lang ha. Lower lang. Tara 3, 2, 1. Angat mid. Kaliwat kanan boy. Ready 1 up. Itabol natin ha. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Linis kagad base. Linis kagad par. Linis. Okay, laban lang. Ubos. Pasok mid patay ha. Pasok mid patay boy. Meron pa dito yung IO. Okay, pasok mid dito sa bungad base. Pasok mid macro ko base. Sa macro ko, may nagpipiyo dyan, base, sa portal, boy. Huwag kayo dyan mag-buffs dyan. Galaw kayo konti, dito kayo mag-buffs, oh. Okay, press party. Ready lang. Tapa lang. Wala mo nang bababa, boy. Tapa lang. Tara, 3, 2, 1. Tara, babayin nyo na nga, base. Babayin nyo na. Baba na. Par1, tutok, boy. Par1, tutok, base. Okay, linis. Ang ina mo, basag tayo, par. Apak mid. Pasok mid lahat, bes. Pasok mid. Sino na dito sa party ko? CBR. Okay, pasok mid, boy. Bilangin sarili niya. Okay, bilangin sarili niya, boy. MS lahat, boy. Ready, 1 up, 2 up, 3 up. Pwede na yata, boy. Itabol na kayo, bes. Boy. Okay, linis sa kayos mo na. Wala. Palag na lang dyan, boy. Wala nang papasok, bes. Dito ay sabay-sabay lagi. Apak L, bes. Apak L. Apak L.
Game, tayo ko kayo mga nasa loob, boy. Pasok, El. 8, 7, 6, 5, 4. Emis lahat, ha? 3, 2, tutok sa hallway. Ready? 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Oh, balik araw pa. Balik L1, balik L1. L1 box, L1 box, boy. Linis sa L1 box ba man? L1 box, linisin niya, boy. Linis sa L1 box, boy. Huwag na mo nang abulin kasi yung malala, tumatakbo ng malayo. Bis, nilulur lang kayo. Ano kayong mobs? Press, boy. Pasok L1 patay. Pasok L1, pasok L1, pasok L1. Game. Dito lang muna. Dito lang muna, boy. Dito lang muna. Sa macro lang muna. MS slot, base. Tara, 3. Wait lang. Tara, L2 nga tayo, boy. L2 nga, base. Narot nyo. Hindi magbasal po kanya dyan sa baba. Nasa mid yung Nimrod. L2, boy. Tara, baba. Baba, palaser, boy. Ito, tutulog-tulog, oh. Tutulog-tulog pa. Ready? 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Kung ito po, nabasag pa kayo. Tangina yun, kumanan kayo lahat. Para kayong tanga dyan. Pinag-untog-untog kayo. Balik kayo Elon. Marami pa kayo dyan? Tayo ako eh. Pakilat, boy. Clear L. Sino yung mga FS dyan sa loob? Clear L. Walang SP yan, Mingy. Pasok L, boy. Ayaw na lang mag-SP. Pasok L. Hindi na pala sila. Okay, dito lang, boy. Okay, papasok na Chaos, boy, ha. FS na una, 8. 7. Sige lang, boy. Itong mga FS, boy. Patayin nyo muna to, pre. Patayin nyo muna, par. Ito, 8. 7. Sa box lahat. 6. 5. Tangina mo, ready takbo, 3, 2, 1. Up. 2. Up. 3 up. Tangina, puro search band lang yan. Chaos base. Tigitan nyo kasi base. Tangina, ready takbo kayo, boy. Tapal pa. Ready, ha. Okay, pasok kayo lang patay, base. Pabihin nga ako ng attack mode, boy. Okay, ready lang. Tara, ka-elto kalate, boy. Pasok kayo patay, base. Elto kalate, par. Kalate kayo, boy. Sa kalate kayo. Hindi po, nandyan sa portal. Naka-PU yan eh. Dito lang, boy. Dito lang. Bumitaw. Tara pa, L1. Baba na L1, base. Bumitaw. Hindi pa, yung 14, ha. Yung 14 par, compress party. MS lateral low mid nga, boy. Low mid. Ito, ready, 1 up. 2 up, angat mid, angat sa mid, boy. Angat. Linis na lang to, par. Linis na lang yan, boy. Linis. Aray ko. Boy, angat muna sa mid, boy. Angat muna, manggagaling yung chaos. Pasok mid patay, ha. Pasok mid patay, boy. Pasok mid patay, bes. Okay, pasok lang mid, boy. Dito kayo, boy. Kumampress kayo, bes. Tago kayo sa amin, boy. Mga nabuhay. Tago kayo sa amin. Tangina, ba't kasi lumabas kayo? Dapat tago kayo sa amin. 6, 5, or MH, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Pwede na yun, boy. Palag. Linisin nyo, boys. Linis nyo kayo, boy. Wala na. Di kaya. Labas kayo dyan, boy. Apak tayo mid. Labas kayo dyan. Labas muna kayo dyan, bes. Labas muna kayo dyan. Labas dyan. Apak mid. Labas. 3, 2, tara, pasok. Pasok, 8. 7. 6. 5. 4. 3. MH kalata. 2, 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. Linis kagad, par. Linis kagad, base. Linis. Marami pa sa kabilang side, oh. Okay, linis nyo, par. Linis nyo. Yung delta do ko nasa macro ko yun, 1 up. 2 up. Ito, si Tibor, naka-PO to, pre, oh. Tayo nyo, pre. Compress. Pasok mid. Attack mode pa, pre. Yung Lin pa, yung Jeff. Tangin na, pwede na. Compress na. Compress na, boy. Papa-L1 tayo. Compress macro ka. Compress macro ko, boy. MS lahat. 3 itong trap L1. L1. Hop. Wag, baba mo na, boy. Compress nga muna dito, base. Tignan mo yung ibo. Abang, oh. Okay, dito lang, boy. Compress party. MS dito, base. Nimrod lower mid na. MS galing R1, 1 up, 2 up, 3 up, 2. Tulog. Tangina po. Ko. Ala, bitaw. Wala nang papasok, bes. Apakil lang lahat, boy. Apakil.
Up. Apakil mo na lahat, boy. Pag apak lang. Huwag kasi pumasok. Apak lang, boy. Okay, 3 to, tara pasok. 8, 7, 6, 5, Katipunera. 4, 3, 2, 1. Sa box mo na, boy. 1 up. 2 up. Okay, boy. Palag na lang. Palag. Linisin nyo kagad, please. Linis kagad. Marami pa sa bilog. Sa bilog. O, tapal pa. Sagdan. Tapal, boy. Sagdan. Sagdan. Sige, linis pa, pre. Linis pa. Linisin nyo pa. O, wala na. Wala nang papasok, ha. Apakil. Sali mo to na DC, oh. Apakil. Raging. CBR. Apakil, boy. 3 to, tara pasok. 8, 7. MH kagad, ha. 6, 5, 4, 3. Tulak na, ha. 2, 1. Up. Tulak. Ayun, oh. Classic sila, pre, oh. Tulak. Pa L2. Tulak, par. Pa L2. Wala ko repeat. Okay, pa L2, boy. Balik L1 na, base. Balik L1. Pasok L pa tayo, base. Pasok L pa tayo, boy. Pasok L. Ito yung boss D, oh. Okay, pasok L, boy. Pasok L pa tayo, base. Pasok. Dito kayo, base. Masasagasaan kayo sa hallway sa box. 4, 3. Yung chaos, pwede na. 2, 1. Pwede na lahat, boy. Pwede na lahat, base. Pwede na sa box. Sa'yo tumira, base. Sa box. Sige, linis pa, pre. Linis pa. Pasok L lang pa tayo, base. Pasok L. Pasok L, boy. Revive ka agad, base. Huwag manood. Pasok L, boy. Pasok L. Sa L lang, boy. Sa L lang muna, base. Recover tayo, boy. MH compress party. MH lahat, boy. Tapalagdan na. 3 doon. Tapalagdan, boy. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Hindi tayo makagalaw, base. Apak L lang lahat, boy. Apak L. Palag nyo na lang muna dyan. Sabay-sabay tayo ulit, please. Sabay-sabay tayo lahat, boy. Apak L. Sige, apak pa. 3, 2, 1, tara, pasok. 8, 7, 6, 5. MH sa baba, ha. 4, 3, 2, 1. Tara, boy. Habol. Palumid, boy. Palumid. Ang ina mo, akyat mid, boy. Akyat mid. Itabol yan sila, pre. Itabol yan, ha. Linis kagad, base. Linis kagad, par. Linis kagad. O, compress, boy. Pasok mid pa tayo, base. Tapalagdan na, ready sagdan, boy. 3, bababa tayo. 3, tara, pa L1, boy. Pa L1, tangin na yung epis ko. Wala nang baps, ayop. Ang ina, pa L2. O, tangin na, pa L2. Tulak, par. Kahit rebip man lang, bis. Hindi ko na kailangan ng BA. Okay, pa L2, boy. Pa L2, kalate. MH lahat. L2 yung burat pa, boy. Yung burat pa, pasok L pa tayo, ha. Pasok L pa tayo, base. Ito yung Max Demon, no. Ito. Tangin na, puro pagkain, paro. Puro pagkain dito, pre, oh. Okay, pa L2. Dito lang, kalati lang. L1 na lahat, base. L1 na lahat, boy. L1 na, pasok L pa tayo, base. Bes, baka naman. Tangina, nawala pala si Madam Milde. Dito ka, Bes. Dito ka. Di kita mapindot dyan, eh. Dito. Tangina ni Minky, di marunong mag-repeat. 7, 6, 5, 4, 3. Sa box, boy. 1 up. 2 up. Sa box lang. Sa box lang, ready lang, boy. Nasa labas pa yung dalawa. Okay, ready lang. Pasok lang L pa tayo, Bes. Pasok lang L pa tayo, boy. MS tayo, boy. MH, compress party. Compress party, MH tayo lahat, boy. MH, wala akong MH. Nasad, boy, ah. Tara, 3 tara, baba tayo, lower mid, magka-clashing sa R, boy. Tara, akyat, R, angat ninyo na, boy, ah. Wag. Nag-aambaan pa lang pala, boy. Mga buwa-baba lang muna. Tara, 3, 2, tara, R1 box, boy. R1 box muna lahat, base. R1 box, boy. Sa R1 box, o, pa-hallway na, boy. Parto. Yung mga burat, pre. Yung mga burat, kamukha ni Tupac, boy. Busin nyo. Okay, linsin nyo, base. O, kalati lang. Pasok R pa tayo, base. Pasok R pa tayo, boy.
Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Aray ko. Dito lang boy, sa macro ko. Sige, dyan na tayo. 8, 7, 6, MS lahat ha. 5, 4, sabak, sabak, sabak. 3, 2, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up, 5, up, 6, up. O, chaos pa, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, pwede na rin yan, boy. Laban na lahat yan. Sa lahat, sa lahat, sa lahat, sa lahat. Palag lahat, boy. Palag lahat. Linis sa box, sa box, sa box, sa box. Sa box lang lahat, base. Walang mag-hallway, boy. Sa box mo na lahat, base. Sa box mo na lahat, boy. Sa box mo na lahat, par. Sa box, sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Sa box, oh. Hallway naman, boy. Sa hallway. Pasok ar patay, ah. Pasok ar patay, pre. Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar yung daan, oh. Pasok ar, boy. Dito kayo mag-box base. Dito kayo sa macro ko. Sa macro ko, sa macro ko, sa macro ko. Sa macro ko, pre. Sa macro ko. Yung yung office party, boy. Tara, 3. Emis lahat, ha. Emis lahat. Palawmid tayo. 3. Tara, lawmid tayo. Lawmid, 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 lawmid. Ito, 1K sa'yo. Lawmid lang, ha. Lawmid lang muna. Lawmid lang muna. Lawmid lang muna, boy. Lawmid lang muna. Ready lang, ready lang, ready lang, ready lang. Lawmid, boy. Tong isa. Tang ina, 3 party kayo umabol dyan. Ito yung kalaban, oh. Dito lang, guys. Dito lang, dito lang. Oh. Babalik tayo, R1, ha. Babalik tayo, R1, boy. Bilis, may ipit tayong KS, boy. Babalik tayo, R1, base. Angat mo na, R1. Angat mo na, R1. Yung mga makukulit. Tangin na yung bala kayo may ipit dyan. Ayun, oh, ready. 1 up, 2 up, 3 up. Tapalagdan, base. Sagdan, 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 sagdan. Sahagdan, sagdan, 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 sagdan. Tapal pa, tapal pa, tapal pa, tapal pa. Okay, tapal pa, boy. Palag pa, base. Asa yung iba? Okay, pasok ar patay, ha. Gago, busto, base. Okay, pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Pasok ar lang patay, ha. Okay, dyan lang. Wala akong video dyan. Pasok ar lang, boy. Pero pa sa box, base, oh. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Okay, R lang, base. Sa R lang, sa R lang, sa R lang. Ayaw naman nila mag-unlian na, eh. Compress party. Compress party, compress party, compress party. O, papa-arto tayo, ha. Miss lahat, boy. Tara, arto tayo. 3, 2, tara, arto tayo, base. Arto, arto, arto. Okay, baba. Baba, pa L2, base. Pa L2, pa L2, pa L2. Bilis para umabot tayo, klaseng boy. Wala nang liko-liko. Pa L2, pakapala L2, ha. 5 seconds lang, ha. 5, 4. Ayun na, tulak ka. Ready, 1 up. 2 up. Nakakyat na kayo dyan, boy. 3 up. 4 up. Huwag nyo na atrasan, base. Tutulak tayo nyo. Patulak sila, oh. Okay, tulak nyo, boy. Tulak nyo, tulak nyo, tulak nyo hanggang L1, boy. Tulak nyo hanggang L1, base. Tulak hanggang L1, hanggang L1, hanggang L1. Tulak nyo, boy. Wala dyan, clear dyan. O, L1 lang kayo. Pasok L pa tayo, base. Pasok L, pasok L, pasok L pa tayo, boy. Okay, dyan lang, boy. Dito lang, L1 lang muna, base. L1 lang, L1 lang, L1 lang. Ayan, papasok kayo sa. Okay, L1 lang muna, base. L1 lang muna, 8, 7. Nauna yung cup ka, 6, 5. Sa box tayo, boy. Papatayin kayo dyan. 3, 2, 1. Up. 2 up. Dikitan nyo kasi, pre. Hindi kayo mananalo dyan, bis. Pag nilayuan nyo, boy, ubusin tayo nyan, boy. Palagan nyo, boy, sa box, sa box, sa box, sa box. Ah, di ba? Ubus tayo. Tangin na lahat kayo. Nagtatakbuhan, eh. Hapak L, boy. Takot kayo doon? Hapak L. Hapak. Okay, pasok. 8, 7, 6, 5. MH, ha. Tulak tayo pa L2, ha. 3, 2, 1. Tara, tulak pa L2, boy. Tulak, 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 tulak. Kayo, ready, 1 up. You think first target, 2 up. 3 up. Pa L2, pa L2. Linis pa L2, boy. Tulak, tulak, tulak. Bumalik sa box yung iba. Tago sa box. Untog ulo nyo dyan, pre. Apak lang L muna ulit. Apak L. Apak mid. Apak mid, apak mid, apak mid. Apak mid, apak mid. 3, na pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Okay, compress party. Compress party, MH lahat, boy. MH lahat, makaro ko base. Makaro ko. 3, tara pa L1 tayo. Lower lang muna, boy. Ang haba natin, base. Pakapal muna tayo. Pakapal, angat tayo. 3, 2, tara, angat, base. Pa L2, pa L2. Bypass nyo yung box, boy. Pa L2, ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tulak nyo muna pa L2, base. Ang daming nasa babo. Kitang-kita dito. Okay, kalate lang, boy. Sa kalate. Balik kayo, boy. Kalate. Balik na kayo L1, base. Sa L1. Pasok L pa tayo, boy. Pasok L pa tayo, base. Pasok L. Pasok L.
Compress party. 8. 7. MH ha. 6. 5. Pasok lahat ng box, boy. 3, 2, 1. Up. Puro Dexpow din yan, boy. Tabihan nyo, base. Tabihan nyo, par. Sa box, sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Linis, boys. Linis, linis, linis sa box, boy. Sa box, sa box, sa box, sa box, sa box. Sige, palag na lang, boy, boy. Palag na lang, boy, base. Ang ina, play safe na kayo, ah. Apak lahat, L, boy. Apakil, 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 apakil. Tara, trito, tara, pasok. Pasok, 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 pasok. Okay, bilangan yung sarili niyo, boy. Kalat na lang, boy. Kalat, kalat sa box. Tutok sa box, boy. Ready, 1 up. 2 up. Resort smart yan, eh, oh. Ang ina. Tabihan nyo lang, eh. Ubusin kayo niyan, boy, pag lumalabas kayo sa hallway base. Sa gilid-gilid lang kalaban natin, oh, pag chaos. Tapos tayo. Di kaya. Apakil, boy. Apakil, 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 apakil. Okay, pasok il at base. Pasok il, pasok il, pasok il, pasok il. Okay, pasok il, boy. Okay, wala mo nang gagalaw. Wala mo nang gagalaw, bumitaw yung chaos, boy. MH lahat, base, MH lahat. Tutulak tayo paano, ha? Tutulak natin yan, ha? MH, 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 3. 3. Tangina mo, parang Android, oh. King ina, hindi pa gumagalaw sa box, oh. Lala, oy, dito na lang, bis. Tangina mo, katamad yung party nyo. Anong party yun? Walang party, nakatayo lang sa box ang puta. Okay, palag niyo, boy. Okay, laban nyo na lang dyan, bis. Okay, apak mid lahat, bis. Pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid. Walang, compress party, boy. Sige. Raid na lang tayo, boy. May MS slot, bes. MS slot, boy. MS, tara, baba tayo. 3, 2, 1, tara, tulak nyo, boy. Tulak nyo, palaser. Ito, mga naglalakad, oh. Mga naglalakad, tulak nyo, palaser, boy. Ito, na-cancel na, bis. Nakapasok na ako. Okay, tulak nyo, palaser, par. Palaser. Huwag kasi tira, balik, boy. Pasok agad sa laser. Ayun, oh, tangin na, wala na. Tila na tayo. Okay, palag na lang dyan, boy. Natabad na ako. Apakil, boy. Apakil. Apakil. Mingi, SP ka, wala bang cards yan? Apakil at, boy. Tara, trito, tara, pasok. Okay, dito lang. Okay, miss lahat. Tara, trito, tara, pa L3 na. Pero yung CD, may CD ba yung ano natin? OT natin? Okay, dito lang. Macro base, pa L3. Pa L3. L3 gold, boy. Gold. Tara, wait lang. Papindutin nyo muna, boy. Kalma lang. O, baba mo na L3, boy. Papaloplat tayo, Blaze. Macro, boy. Paloplat. Nandito yung Nimrod, oh. Ito, sa low plat, oh. Ready, 1 up. 2 up. Tulak nyo, boy. Tulak nyo. Okay, tulak nyo, boy. Linis ka agad dyan, ha. Balik L1, ha. Pasok L pa tayo, base. Balik L1, boy. Balik L1, boy. Pasok L pa tayo, base. Okay, pasok L pa tayo, boy. Ilihan natin to. Okay, pasok L pa tayo, boy. Okay, baba kayo L1, base. Baba kayo L1, yung mga nabuhay. Okay, sagasaan nyo lahat yan ng base. Macro, compress party. Compress party, boy. MH lahat, base. Tong, ino mo, nakahataw na naman yun, oh. MH, tara, mid tayo. Pamid, tara, baba, pamid. Pamid, akyat mid, boy. Linisin nyo na lang yan, base. Maluluan na tayo. Linisin nyo lang yan, boy. Maluluan na yan, boy. Okay, linis na lang yan, base. Okay, par. Takbo pa par, base. Tangin ng walk trip yung commander, eh, oh. Ayun, oh, R. Angat nyo sa R, boy. Angat nyo sa R, base. Ayun yung Jeff, oh. Okay, angat nyo, par 2. Okay, par 2. Apakil at base. Apakil. Apakil, boy.
Apak L. Apak mid. Apak mid, boys. Apak mid, pasok mid, boy. Pasok mid, 8. 7. 6. 5. Emits ha? 4. 3. Habol, boy. Habol. Habulin niyo pa laser, base. Habol pa laser, boy. Ayun, hanap. Macro lang, boy. Macro, base. Sa macro. Tangina mo, nilikuan pa nila, base. L2, boy. L2. Wala na yan. Hindi mababasag yan. Tulak natin. Tara rito. Tara, tulak ito. Burat to. Ready. 1 up. 2 up. 3 up. May mark kayo, boy. Ito. Okay, tulak nyo. Yan yung i-room. Wala pa kailam dyan. Baba. Compress party, boy. Compress party. MS lahat, boy. Tara rito. Tara L3 base. L3. Nag-classic doon, oh. Tara, lins tayo doon, boy. L3. Wala na, alap. Gapang na rin ako, eh. L3 na, boy. Okay. High flat base. Takbo nyo na high flat, boy. Base. Okay, linis na lang yan, boy. Linis na lang yan, base. Linis na lang yan. Okay, linis niya, par. Ito, tangina mo, binabypass niyo yung archer. Papatayin kayo niyan. Okay, linis. Okay, linis niya, boy. Palag nyo na lang yan, base. Baba ka press party, boy. Emis tayo, baba tayo, base. Emisan nyo na lang yung party nyo, boy. Tangina mo, tamang jogging lagi ako dito sa party ko, eh. Okay, baba na kayo pa mid base. Okay, baba na kayo pa mid, boy. Baba na kayo, boy. Pamid. Nice din yun. Namalaway lang. Okay, baba kayo, boy. Mid. You know, lower mid. Dapat pa tayo. Lalaray mo, Maki. Ito. Ayan.